ओम इदं विष्णोर्विचक्रमेत्रे धानि दधे पदं समोदवस्य वक्षुसुरे स्वाहा। पुष्पचोखा लक्ष्मी जी ने વધાવી દો. લક્ષ્મી નારાયણાભ્યાન નમઃ. ધ્યાયામિ ચિંતયામિ. ફરી હાથમાં પુષ્પ અને ચોખા પકડી રાખીએ. પ્રધાન દેવ ભગવાન લક્ષ્મી નારાયણ અને નવગ્રહો એમને નમસ્કાર કરી આપીએ. ओम ग्रहा ऊर्जा हृतयोग्यन्तो विप्राय मतिं एकां विष्प्रियाणां मोहमिघमूर्जको समग्रभं भयां ग्रहीतो सिंहराय तवादुष्टं गृह्णं मेघदे निरिन्द्राय तवादुष्टतमम्। ओम नमः च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतर्पणे ચોખા પકડી રાખીએ. છેલ્લે ઈશાનની અંદર કલશ છે એને પુણ્યવાચન કલશ કહેવામાં આવે. એમને નમસ્કાર કરી આપીએ. ઓમ પુનસ્ત્વા વિદ્યા રુદ્રાપસવઃ સમિન્ધકામ પુનર્બ્રહ્માણો વસુનિધજ્ઞેઃ देन तवन्दन्नं वर्तय सदस्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। अखनौस्त्वा बिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिर्पयामि पुष्पपदरावो ओम भूते प्रसोवरे स्वामिव सदिद्वरेद्विरुदः पारविष्णवः। ओम भूर्भुवस्वः ज्योतिर्गमान् रुक्मो वर्चसा वर्चस्वान्ना सहस्रदासि सहस्रायितवः। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशादिदेवताभ्यो नमः. दीपकं આપણે દરેક જણા બોલીશું. બોલો ઓમ અવતારીને શ્રી स्वामिनारायणाय नमः. ओम ध्यानाय स्वाहा. ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा. ब्रह्मणे नमः। थाळीમાં બે गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बळवंत बहु नामी दुःखनाथा तोडिनारायण नरकादिक कुळ तनुधारी प्रभु निज कुळ तनुधारी पामर पतित उधारी प्रभु करताय विनाशी 68 तीरथ चरणे 68 ती छोटी काळ कर्म कुटुंब सहित दर्शे आवसर आनंद कहे मुक्ति सुगम करी सीधे. ओम जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजान हस्तं रक्षाल्य लक्ष्मी नारायण देव जय. વેરી ગુડ. હવે સેજલ 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 સેજલ. હા હા. અરે વેરી ગુડ. ભગવાન તારું કલ્યાણ કરે. सूर्यस्य रश्मिभिः पवित्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय.